सामान्य की तवज्जो हासिल और ये इतना बड़ा मौजूद है कि उर्दू अफसानों के हवाले से पहले भी मामूली काम किया। बेहतर ये होता है कि एक अफसाना निकाल, बल्कि एक अफसाना निकाल के एक अफसाने के हवाले से बात, तो बहुत ज्यादा तफसील से आप बात कर सकते हैं। और हमको दूर दूर जाने की भी जरूरत नहीं। वो जवाब में जो लोग रहते हैं, जो शायर है, जो अफसाना निकाल है, जो नावल निकाल है, पर उसको कि आज का शायर, आज का नावल निकाल, आज का अफसाना निकाल क्या तहरीर की हवाले से। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। जैसे साहब ने भी बताया कि ये तहरीर सकाफत ये कोई मामूली बात नहीं है, बस चल रही है, इसको चलने देना है, सीना व सीना। असल में फ़नून लतीफ़ा एक होता है और दूसरा होता है फ़नून नफीसा। फ़नून लतीफ़ा बहुत से हैं, नाज़ुक से कम लतीफ़ा। जैसा खलीफा हारून रशीद के ज़माने का वाक़या है कि किसी ने दरबार में आकर बताया कि फनकार ऐसा है जो निहायत नाज़ुक काम अंजाम देता है, काम ऐसा फनकार है। तो खलीफा ने बुला लिया और कहा कि मुझे चीज़ दिखाओ। तो उसने दूर के मुकाम पर एक सुई गाड़ी और दूर से एक और सुई उस गाड़ी हुई सुई के नाके में से गुजार कर दूर से फेंक कर। तो लोग बहुत हुए कि ऐसा कैसे हो सकता कि इतना नाजुक। जब खलीफा के सामने बात हुई, खलीफा ने देखा, उन्होंने कहा कि मैं तो हैरान हूं कि ये ऐसा है कि मैं इसको 100 दिरहम अपनी तरफ से इसको इनाम दूंगा, लेकिन मैं 100 करोड़ की सजा दूंगा। ये फन नाजुक है, लतीफ है, सही है, लेकिन ये फन समाज के लिए किस काम, माशरे के लिए किस काम। तो यहाँ पर हमने नफीसा का दर्ज शुरू किया था। नफासत से भरा हुआ फन जो आज हमने तहजीब और प्यार के हवाले से बात कर रहे हैं, इस फन को देना बेनज़ीर है। और ये भी है कि जो आफाकी खबरें होती हैं वो खबरें कभी बदलती नहीं हैं, वक्त और हालात के लिहाज से तब्दीली हो सकती है। हम जो कई साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन खाना खाना नहीं छोड़ते, पानी पीना नहीं छोड़ते, नहाना सोना नहीं छोड़ते। ये बुनियादी जो चीज़ें हैं, ज़रूरियात हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें छोड़ देते हैं, उससे दूरी अख्तियार कर लेते हैं और यही हमको तहजीब से दूर करेंगे। मैं तमाम निगाहों को और मुंतज़िमीन को मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। सेमिनार के इंतज़ाम में आए हैं। इस सेमिनार का जो भी प्रिंटिंग का काम था, जो भी ड्राफ्टिंग का काम था, ये मेरे मशवरे से कॉलेज के एक हाफिज़ शागिर्द ने अंजाम दिया है। उस शागिर्द को हौसला अफजाई के लिए उसके दोस्त भी बैठे हैं। मैं शेख अफरोज बीकॉम फर्स्ट ईयर से ख्वाहिश करता हूँ कि वो डेस्क पर तशरीफ लाए और मेहमान दूसरे के हाथों मोमेंटो हासिल। अब मैं सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर असलम फकीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो कलमा तशक्कुर अदा करें। बहरहाल हम सेमिनार के इख्तितामी मरहले में पहुँच गए हैं। ये रिवायत भी है और हक अदा करना भी है। इस सेमिनार की कामयाबी के लिए किन किन मराहिल से, किन किन लोगों के ताउन से मराहिल करना पहुँचे। सबसे पहले मैं हमारे जो भी साथी मौजूद हैं उनके सामने इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह का कहता है यकीन मौका अमल पे हम मोहब्बत बात जहादी जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। ये शेर में अक्सर हमारे तलबा के सामने सुनाता रहता हूँ। जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो इससे हम खुद की रोशनी हासिल ना करें। तो कोई भी काम करने का जब हम इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला की मदद साथ हो जाती है और राहें खुद ब खुद
یہ سیمینار تو منظور ہوا تھا ہمیں گزشتہ سال، لیکن بہت سے حالات جیسے کالج میں ایڈمیشن کا معاملہ ہے، امتحان کا معاملہ ہے، ویکیشن ہے، اب یہ مرحلہ آیا تھا کہ یہ سیمینار کرایا جائے، اور اگلے مہینے ہمارے پرنسپل صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں اور ایگزامس ہیں، تو یہ طلبا بھی موجود رہے اور سیمینار کا ماحول بھی رہے۔ تو گزشتہ 20 اگست سے 25 اگست کے اطراف میں نے یہ محسوس کیا، صاحب سے مشورہ کیا تھا پرنسپل صاحب سے، یہ ایک سیمینار منظور ہے، اس کے لیے آپ کو چیک آ گیا تھا، اگر ہم نہیں کرائیں گے تو یہ ہماری کمزوری ہوگی، نااہلی ہوگی، اس لیے میں نے سر سے پرمیشن لے کر اس کی کارروائی شروع کی 25 اگست سے لے کر 20 سپٹمبر، تو 25 دن میں یہ سیمینار کا سارا معاملہ ہوا، بروشر تیار ہوا، بروشر کو میں نے جیسے صبح میں کہا تھا کہ فیس بک کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے، فون کے ذریعے سب تک پہنچایا، غیر معمولی اس کا رسپانس رہا۔ اب اس کے بعد جیسے جیسے مراحل تھے سارے طے ہوتے گئے، تو میں اس موقع پر میرے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا۔ سب سے پہلے میں تو جو لوگ ہمارے آواز پر یہاں تک پہنچے ہیں اور اس سیمینار کو کامیابی سے ہمدار کرانے کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں، استاد محترم پروفیسر خالد سعید صاحب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور نظام آباد تشریف لائے۔ عزیز سہیل ان کے ساتھ تھے اور میں اکثر دیکھا کرتا ہوں کہ عزیز سہیل جو ہے یہ اساتذہ کے ساتھ بہت ہی مشفقانہ انداز میں ہمدردی کے ساتھ یہ پورا ساتھ دیتے ہیں، اور جیسے ضرورت ہوتی ہے رہبری، وہ ابتدا سے لے کے آخر تک ہمارے مہمانوں کی اکرام بھی کرتے ہیں، مہمان نوازی بھی کرتے ہیں۔ تو میں خالد سعید صاحب کو جو نظام آباد آئے ہیں اس کے لیے میں عزیز سہیل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ کل سے ان کے رفیق سفر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سیمینار میں ڈاکٹر محیط جاوید صاحب حیدرآباد سے آئے، ڈاکٹر فضل مکرم صاحب حیدرآباد سے آئے، فاضل حسین پرویز حیدرآباد سے آئے، نظام آباد سے جناب عزیز صاحب میرے استاد ہیں محترم۔ میں اکثر سے کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے پرائمری کے استاد ہیں، رول ماڈل ہیں، یہ آج ہمارے ساتھ ہیں، اور صاحبائی کے لیے مجیب صاحب کا اور دیگر لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سیمینار کے لیے مجیب صاحب نے سعودی کی اشاعت کے تعاون کیا، نیشنل روڈری کو والوں نے اس سیمینار کے جو ٹپس ہے وہ فراہم کیے۔ اس کے علاوہ سب سے